Selamat kembali ke Ruai Num Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Halo, oke, jumpa kembali dalam Ruai Num Channel. Ini kita mau unbox kami dari Heavy Noman. Apa? Dia tuh. Lagi. Uang di sini. Surat. Oke. Well, for basically, Saja. chargers. Saja. Oke, ada di sini ada dua jenis. Ini kepala. Benar berapa ya? Nah, kan? Duduk. Kita jadi guys, Ini surat ya guys, surat apa nih guys? otak dia guys. Important production. Section. Apa ini guys? Tahu guys? Lemon hair. Apa nanti guys? Important product for information. Well, so this is basically a Ini rupanya information. Yeah. di sini. Itu yang ada Korea di sini. Kasih include on the PC. Hey. Hai, aku nanya-nanya. Hai. Ini. Apa sih itu Pak? Nah, itu ya. Bilang mana? Ini. Bertanya saja. Oke, ini guys. Goals. Opposite.
Belum mana? Well, so basically this is me. I'm a rubber band. And secret. Unfortunately, no. Nor. Setrika. Wah. Protection. And this is the letter. This is the letter. The letter also. Dia. Letter ini. Pasang dulu. Table. Mulai di sini. Sudah. Sudah. Simpan di dalam bawah. Don't forget to active office 2021 to begin open an office app. I did not. Yes. Saya masak dulu guys. I think that is one. Ini ya. Lu gimana? Dah. Udah. Apa? Aku. Mereka. Tuh nih. Apa? Apa tuh ay? Oh, apa tuh ay? Dalawa. Nah. Apa? Yun po kanya. Apa? Pak, yun po kanya. Mak. Kan sana ya. Desi MOA. Itu. Stop. Ich kann es just a moment. I don't care. Yeah. Just a moment. Simpan, simpan, simpan sana. Guys. Mau berhenti guys. Sana guys. Microscope. Lần ai đến mất
country or which To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press It's Windows present, plus yes. U, or select the accessibility icon in the bottom corner. Hindi na nuts. Kalau kita perlu setting ini guys, kita harus setting terus. Buka dia kan? File buka dia kan? Kuba. Malaysia. So many countries. Malaysia. Ambil sini. Annyeonghaseyo. Setting guys, setting. Kita coba setting dia. Connect. Omega. Okay, kita akan berjaya. Adakah kita berjaya guys? Tidak. Ini setting ini. Sekarang Itu kaki ini orang. setting sendiri semua. Aduh. What time is it? It's tigers. What? Sambung lagi guys. Kita terus sambung lagi guys. Okay, Ayla. Okay, apa dia kata? Unlock your Minecraft experience. Sing in. Second. Your email Your email, phone, or Skype. phones. Wait, I don't know. Oh. Your first name and your last name. I don't have a last name. Well, Malaysia. Nuts. Apa? Next lah. Entertainment, gaming, Concern your school, experience. privacy and business. School. Yan, untuk murid je ni. Ya. Skip je lah. Business. Skip je lah. Nah, family. Haha. Business. Entertainment gitu. Buat semua. Buat semua je lah. We never know, right? Yeah. Semua sajalah senang lah guys. Atau skip dia kata. Skip. Kukula. Kala. Pusing, guys. Lain tidak. With your device. Semua sudah. Your Got it. device. Got it. Got it. WXP, what is that? Tiga perkara ini. Ini yang punya XL. Okay. What?
check out. Checking for update. Checking for update. Want to play bicycle lah, haya. Hai, kalau mau. Ni. Felix. Nanya deh. Getting things ready for you. Yes. Akhirnya kita berjaya, You guys. sure about that? This might take a This may few take minutes. minutes. Don't turn off your PC. Okay, nampaknya This is kita a PC berjaya lah, untuk laptop setting apa sendiri, tak. guys. Setelah dibeli tadi, so unbox, kita berjaya untuk setting sendiri. Kalau aku kuat, aku gede. Dia kata don't turn off, so Your kita PC. tidak boleh apa nama ni, Tutup. kita tidak boleh tutup lah. Dia betul-betul komplit, dan ini PC kita boleh guna pakai untuk upgrade, untuk kita buat kita punya video agar lebih menarik lagi, mungkin untuk editing video dan sebagainya. Untuk kerja. Untuk kerja juga, kerana laptop lama sudah bermasalah. Masalah kecil je susah. Susah Salah jadi besar satu kecil. tak ada bateri lah, punya lah, tidak dapat hidup lah. Kita standby lah Oma. on the plug in. Oma. Sekian bagus pun. Itu saja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa Ulayanya. untuk subscribe, Like, subscribe, like, comment, subscribe, share. dan sebagainya. Apa? Ruai Num Channel. Nah, almost there. Almost there. Yeah, bye-bye. Okay, bye. Okay, nampaknya kita sudah berjaya, guys. Masuk ke PC ini. Okay, itu saja. Bye-bye. Semoga sehat selalu. Mulainya. Okay, semoga. Okay, sampai jumpa. Gimana?